Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. Amen. And we would like to welcome everyone who's through social media. Este año, el año 2025, So this year, 2025, Dios nos ha dado una palabra de que es el año de la mano de Dios. God has given us a word, the year of the hand of God. Y 5 cosas importantes que podemos ver manifestadas en nuestra vida. And 5 very important things that we can see manifested in our very lives. Es la gracia, la provisión, la unción, el poder y la Is manifestación. grace, provision, anointing, might, and manifestation. De manera que estamos compartiendo sobre estos temas. And hence we are sharing about these things all together. La semana pasada hablamos de la gracia So last week we spoke about the grace. y hoy voy a hablar acerca de la provisión. And today I shall be speaking about provision. La gracia de Dios provoca provisión en nosotros. The grace of God will provoke provision for our lives. De manera que hoy le titulo al mensaje El monte de la provisión. So I titled today's sermon, The Mount of Provision. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 4, verso 19. And we're going to dive into the Word of God, into the book of Philippians 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. And my God shall supply every need of yours according to his riches and glory in Christ Jesus. Dios se compromete a suplir todo lo que nos hace falta. So God commits himself, he compromises to supply all of our needs, anything we lack. Y lo primero que Dios le suplió al hombre fue su salvación. And the first thing that God supplied men with was man's salvation. Porque Dios mismo entregó a su propio Hijo para salvarnos. Because God rendered his only unbegotten Son to save us. ¿Por qué le he llamado a este mensaje el monte de la provisión? Why have I titled this sermon The Mount of Provision? Porque me voy a enfocar en un monte muy importante en la Biblia. It is because I'm going to place my focus in a very important mount according to the Bible. Fue Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac. God ordained unto Abraham to offer his son Isaac. Pero le dio instrucciones específicas para esto. And yet God gave Abraham specific instructions for this. Y vamos a leer Génesis 22, verso 2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. And on Genesis 22:2, God gives these instructions, and he said, take now thy son, thine only son, whom thou lovest, even Isaac, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Una clave muy importante en este proceso de la provisión. So throughout this process of provision, this is a very important clue. Dios nos quiere proveer. God, he wants to provide. Pero una de las cosas que hace Dios en cuanto al área de la provisión I mean, one of the things that God does in the area of provisions es que primero tiene que tratar con nuestro corazón is that before he provides, he must work with our hearts para arrancar de nosotros la ambición, to basically rupture and cast away from us ambition, el egoísmo, selfishness, la envidia, envy, los celos jealousy. y llevarnos a una plena obediencia. And with this, to bring us into a plenitude, to a whole obedience. Es interesante que Dios le pide a Abraham su único hijo So it is very interesting that God would ask Abraham of his only child. y va con lo que nuestro hermano Ariel compartía al momento de la ofrenda, And again, this rolls with the same thing that our brother Ariel, he was sharing with us during the offering. que esta mujer dio poco aparentemente, pero dio todo lo que tenía. This widow, this old widow who apparently gave so little, but yet she gave everything that she had. Dios había tenido un trato con Abraham And yet God had this treatment
with Abraham. Lo había sacado de su tierra y de su familia. God had taken him out of his tent and his family. Pero lo había bendecido mucho económicamente. And yet God had blessed him much financially. Pero Abraham estaba descontento. But at this point, Abraham, he was upset. Porque él le decía a Dios, uno de mis siervos va a heredar todo esto. Because he would tell God, listen, one of my servants, one of my slaves is going to inherit everything. Yo quiero un hijo. I want an heir. Y sabemos la historia que a avanzada edad, And then we know the story already that at an advanced age, cuando era más difícil de creer, when it was even much more difficult to believe in fue que this, Dios les dio a Isaac. that's when God gave Abraham Isaac. Ahora Dios le dice a Abraham que le dé ese hijo, And now God is telling Abraham to give him that son, el que tú amas, the one that you love, y que lo lleve a un lugar específico, and bring him to a specific place en la tierra de Moriah. in the land of Moriah. Y le da instrucciones y le dice, yo te voy a señalar en qué lugar lo vas a And he gives him sacrificar. further instructions and tell him, I'm going to signal to you where you're going to sacrifice him. De manera que no es como nosotros queremos. Hence, it is not the way that we wish or want. No es cuando nosotros queremos. It is not whenever we want. No es como nosotros nos imaginamos. And it is not as we imagine it to be. Es como Dios se le ocurre hacer las cosas. It is as it occurs to God to do things, whichever way. ¿Qué será que Dios le pide a Abraham lo que ya le dio? Le pidió a Dios a Abraham lo que le dio. So God asked of Abraham what he had already given him. ¿Cómo es que es como que yo le doy un regalo y el otro amigo le digo, hermana, entrégueme el regalo? So how so? Imagine that I bring you a gift and then next Sunday I'll come back and I'll be like, sister, would you mind giving me that gift Usted back? me va a mirar de arriba y me va a decir, pero no. You're going to look at me from head to toe and you're going to be like, what's wrong with this guy? Tal vez por respeto no me dirá nada, mira, pero el pastor está loco porque me dio un regalo la semana pasada y ahora me lo está quitando. Maybe out of respect, you won't say anything to me, but you shall imagine that the pastor must be crazy because he just brought me this gift last week and now he wants it back. He wants to take it back. Pero piense, lo mismo está haciendo Dios. But just think about it. God Le is dio doing the ese same hijo, thing. le dio ese hijo y ahora se lo está pidiendo. God gives Abraham this son and now he's asking for that. Y es que aquí hay una clave. And here's a clue there. Dios es el que nos da todo, God is the one who gives us all. pero nos va a pedir lo que más amamos. And yet he shall ask of us for that which we love most. Porque lo que Él está haciendo no es quitándonos, And this is the thing. What he's doing is not that he's taking away from us. está asegurándose de cómo está nuestro corazón. He's trying to make sure to see how our hearts are. Porque a la realidad el sacrificio nunca aconteció. Because unto all reality, that sacrifice never happened. El sacrificio aconteció en la mente de Abraham y en el corazón de Abraham. It did though occur in Abraham's mind and Abraham's heart. Que demostró que estaba dispuesto. Because he showed God that he was willing. Y eso era lo que Dios necesitaba para bendecir. And that was all that God needed to be able to bless him. En otras palabras, Dios nos va a pedir lo que más amamos. In other words, God shall ask from us what we love the most. Pero al final te lo va a devolver multiplicado. And yet at the end, he shall return it to you multiplied. Pero piense por un momento las dificultades de este proceso. So just think for a moment about the difficulties of this very process. Posiblemente Isaac tenía entre 12 a 15 años. Isaac must have been between 12 and 13 years Porque tenía la capacidad de cargar la leña. because he already had the ability of carrying the wood for the sacrifice. Piense por un momento, So just think for a uno moment. como padre caminando con su hijo, Imagine for a moment as a father, you walking with your child, el único, your only el que child, más quiero, the one that I love the most, el milagro de Dios, God's miracle, y él lleva la leña. and then he's carrying the wood. Y me pregunta, papi, ¿a dónde And vamos? then he'll ask me, Daddy, where we going? Y yo le digo, vamos para la tierra de Moriah. And I'll tell him, we're going to the land of Moriah. Papi, ¿y por qué tan lejos? Usted sabe que a esa edad preguntan todo. And Daddy, why? Why so far? You know that at that age they ask everything. Es que Dios me dijo, The thing is that God said unto me, papi, ¿y qué vamos a hacer allá? what are we going to go do over there, Daddy?
un sacrificio. We're going to go do a sacrifice. Papi, ¿y dónde está el sacrificio? And Daddy, what's a sacrifice? Dios nos va a proveer. God shall provide. Imagínense todo ese momento porque no fue media hora. So just imagine all of that moment, all of that crossing. It wasn't half an hour. 3 días de camino. It was a 3 days walk. 3 días uno, ¿cuántas veces Abraham dijo, no, yo me devuelvo? How many times do you think that Abraham might have said during those 3 days, you know what, I'm going back? ¿Cuántas veces pensaría Abraham? Porque son 3 días para pensar. Again, 3 days a day. So how many times do you think that Abraham thought? Esto que voy a compartir ahora, So what I'm about to share right now, no le puedo decir que es verdad. I cannot tell you that it is the truth. Porque son estudios rabínicos. Because these are all just rabbinic studies. O sea que puede ser, So it could be. puede que sí, It could be so. puede que no. It could be not so. Pero nos ayuda a entender la gravedad de la situación. And yet all of this helps us understand the gravity of the situation. La Biblia menciona que Sara murió a los 127 So años. the Bible registers that Sarah died at 126? 127, There you 127. go. Ahora, ella tuvo a Isaac a los 90 So she had Isaac at the age of 90, y murió a los 127. died at 127. Entonces Isaac tenía 37. So Isaac must have been 37. Algunos estudios rabínicos hablan de que Isaac iba con Abraham a los 37 años. Some rabbinic studies speak that Isaac was walking with Abraham at the age of 37. Pero yo pienso que pudo haber sido más joven, pero vamos a decir igual, a la edad que haya sido, él ya estaba consciente. I think he could have been younger, and yet let's say the same thing, that at the age that this happened, he was conscious. Pero lo que le voy a decir ahora But what I'm about to tell you, though, es lo más fuerte. now this is the strongest part. Según algunos rabinos, According to some rabbis, ellos dicen que Sara they say that Sarah murió por el impacto emocional died from the emotional impact de saber que Abraham iba a sacrificar a Isaac, of knowing that Abraham was about to sacrifice Isaac. que fue una situación emocional tan difícil That it was such a difficult emotional situation que posiblemente ella murió that possibly she could have died from this. debido a esto. According to Otros estudios dicen que ella misma corría contra los árboles y se golpeaba hasta morir. Other studies say that she herself would run onto the trees and hit herself until she died. ¿Por qué el pastor le comparte esto si no sabe si es verdad o no? So why, as a pastor, am I sharing this if I don't really know if it's true or not? Porque aunque no sé qué tanto sea verdad, It's because even though I don't know how much of this may be factual, es posible. it is possible. Porque una madre Because a mother que está sabiendo que van a sacrificar a su hijo, who's fully aware that her son will be sacrificed, no sé cómo pudiera reaccionar. I cannot imagine how she could react. O sea que no fue fácil. So it wasn't easy. Para Abraham y para Sara no fue cualquier cosa. For Abraham and for Sarah, this was not just any little thing. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. And this is why Abraham is known as the father of faith. Porque si usted piensa que la fe es fácil, hermano, devuélvase. Because even if you are pondering that faith is easy, then just turn back. Porque la fe no es fácil, Because faith is not easy. pero la fe es poderosa. And yet faith is powerful. Y con la fe todo es posible. And with faith, all things are possible. Pero yo no digo que sea fácil. I did not say easy. Porque la fe tiene muchos ataques. And it's because faith has much attacks. No hay ningún verso en la Biblia que diga pelea contra Satanás. There are no verses in the Bible that say, fight against Satan. Sabemos que es nuestro enemigo. We know that Satan is the enemy. Pero dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. And yet the Bible says, fight the battle of faith. De manera que podemos ver este gran impacto. So we're able to see this great impact. Eso que le estoy mostrando ahora So this, which I'm showing you now, es la mezquita de Omar que está en Jerusalén. is Omar's mosque, which is in Jerusalem.
en el lugar del templo. in the side of the temple. Eso es la tierra de Moriah. That is the land of Moriah. En ese mismo lugar In that same place donde Abraham fue a llevar a Isaac, where Abraham brought Isaac es donde está el templo. is where this temple is. Por eso es que era necesario que Abraham fuera a 3 días de camino, This is why it was necessary for Abraham to take that 3-day walk. porque era un monte específico. Because it was a specific mountain. Porque Dios estaba diciendo, en ese monte yo voy a And proveer. it's because God was saying, I shall provide on this mountain. A Abraham le proveyó un cordero para el sacrificio. And God provided Abraham with a lamb for that sacrifice. Pero en ese mismo monte Dios proveyó a su hijo para el sacrificio de nuestra As a salvación. typology, in that same mount, God offered his son, Jesus Christ, for our salvation as well. Ahora, David desobedece a Dios Now, David was disobedient unto God as well. We know that. porque se le ocurre contar el ejército. It occurs to David to count the army. Todos los hombres armados. All of the men were armed. Y pastor, ¿y por qué era malo? And why was this bad, Pastor? Específicamente porque Dios no quería que David contara, It was bad specifically because God did not want David to make counts. para que David no pusiera su corazón y su confianza en el So ejército, that David would not place his heart and his thoughts upon the army, and his en trust los hombres armados, on the armed men. para que pusiera su confianza en el Dios que le había hecho ganar tantas batallas. God did not want to do a census so that he can actually have that trust placed upon the God who had made him won all those other battles. Pero a David se le ocurrió contar. And yet it occurred unto David to do the census. Y si usted lee la historia, And if you read the story, hasta sus consejeros le decían, no cuente. even his big counselors were telling him, do not do the census. Pero él contó He counted anyway. y vino un problema. And then a great problem came. Dios le mandó un profeta God sends him a prophet y le dio 3 opciones. and gave him 3 options. With Como this. has contado, Since you have done the census, y te dije que no. and I told you no. Primera opción, 3 años de hambre. First option will be 3 years of famine. Of hunger. Segunda opción, 3 meses de derrota de tus enemigos. The other one was 3 months of defeat from your enemies. Y por último, 3 días de plaga enviada por Dios. And the last one was 3 days of plague sent by God as well. Y David entonces tenía que escoger cuál sería nuestro castigo. And David needed to make a choice. You know, what's going to be our punishment for all of this? Y David dijo, bueno, yo prefiero 3 días bajo el juicio de Dios. And David said, you know what? I'd rather have 3 days under the judgment of God. Porque mis enemigos no tendrán misericordia. Because my enemies shall not be merciful. Porque 3 meses de hambre, quién sabe qué va a pasar. And in 3 months of hunger, who knows what shall happen? Pero yo prefiero la mano de Dios, porque Dios puede tener misericordia. So I'd rather the hand of God because God can be merciful. De manera que David escogió la tercera. So David chose the third, the latter. Y cuando empezó la situación, And when the whole situation began, dice así. Entonces David dijo acá, en grande angustia estoy, caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. 2 Samuel 24:14, and David said unto God, I am in a great strait, let us fall now into the hand of Jehovah, for his mercies are great, and let me not fall into the hand of man. Esto fue lo que escogió David. So this is what David chose. Y cuando empezó la peste, And then when the plague began, que vino el ángel de la muerte, in which the angel of death came, el primer día murieron 70,000 hombres. the first day 70,000 men perished. Y cuando el ángel extendió la mano hacia Jerusalén, And when the angel extended his hands upon Jerusalem, dice la Biblia the word of God says que Jehová se arrepintió that Jehovah God repented. de aquel mal He repented upon that y wickedness. le dijo al ángel que no destruyera el pueblo. And he said unto the angel not to destroy the people.
ese ángel se detuvo en la tierra de Arauna el Jebuseo. So the angel detained himself in the land of Jebusea. Ahí estaba el ángel. That's where the angel was. Y David salió corriendo al encuentro de ese ángel. And David came in running to encounter the angel as well. Aquí está el pasaje. And this is the text. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. 2 Samuel 24:17. And David spake unto Jehovah when he saw the angel that smote the people, and said, Lo, I have sinned, and I have done perversely, but these sheep, what have they done? Let thy hand, I pray thee, be against me and against my father's house. De manera que David reconoce su pecado, And hence David, he recognizes, he acknowledges his sins. se He arrepiente repents. y pide misericordia por su pueblo. And then he asks for mercy for his people. Además, está dispuesto a que el juicio caiga sobre él mismo And above that, he is willing for the judgment to fall upon him y su familia. and his household. Entonces, él decide, Dios le da la instrucción de levantar un altar en esa tierra. So God gives David the instructions to raise up an altar right up on that land. Esa tierra era de Arauna That land belonged to Araunah, y este hombre le iba a regalar la tierra. and this man was going to give him the land. Y David dice: no, yo no puedo ofrecer a Dios algo que no me ha costado. And David said unto I cannot give unto God, offer unto God something that has not cost me anything. Y pagó, compró la tierra. And he paid for the land, he purchased the land. Levantó un altar. He arose an altar. Y qué interesante que lo que David pudo hacer, lo que el primer rey no podía. And very interesting that David was able to do what the first king could not. Saúl fue desechado porque hizo un sacrificio y no esperó a Samuel. King Saul, he was cast out because he did a sacrifice without waiting upon the prophet Samuel. Sin embargo, David ahora levanta un altar y hace un sacrificio. And yet now David, he rises an altar and now he's making sacrifices. Qué raro, ¿verdad? Weird. Al primer rey eso se le ve mal y al segundo rey Dios lo ve bueno. So for the first king, God sees that as wickedness. And now for the second king, this is good. Lo que pasa es que David fue rey, And the thing is that David was king, sacerdote, priest, levita porque adoraba a Dios, a Levite because he worshiped God, profeta prophet, y guerrero. and warrior. Porque David era un tipo de Cristo. Because David was the typology of Christ. Por eso tenía que venir de la descendencia de David, Jesús el Salvador. This is why Jesus Christ, the Savior, needed to come from the descendancy of David. Entonces a David se le permitía porque David venía, el trono de Cristo viene del trono de David. And David, it was allowed for him because again, the throne of Christ comes from David's throne. Porque David tuvo ministerio político y militar, David had political and military ministry, ministerio de adoración y de música. worship and music ministries. Tuvo ministerio profético porque muchos de sus salmos son proféticos. Also had prophetic ministry. Many of his psalms are prophetic in nature. Y lo que hizo ahora que le comenté, un ministerio de intercesión, And now what I've commended to you, a ministry of intercession, que es un ministerio sacerdotal. a ministry, that's a priesthood ministry. Ahora, qué interesante que ahí donde David hizo el altar, And it is so interesting because right where David built the altar es el mismo lugar donde Abraham sacrificó a su hijo. is the same place where Abraham had sacrificed Y his es el son, mismo lugar donde Salomón construyó el templo. was going to, and it's the same place where King Solomon built the temple. Qué interesante que Dios muestra desde el principio qué es lo que va a hacer por su pueblo. So y en ese interesting lugar. that right from the beginning, God shows his people what he will do with them and with this place. Hay personas que les gusta planificar, You know, there are people who like to plan ahead. algunos a largo plazo, otros a corto plazo, otros a los dos. Some like doing short-term plans, long-term plans, others like both. Pero yo quiero decirle que ya Dios tiene todo planificado.
I want to tell you that God has everything planned already. El éxito de nosotros Our success no es que seamos buenos planificando, is not because we're good planning. es que podamos entender el plan de Dios. It's that we may be able to understand God's plan. Porque podemos ser muy buenos planificadores, We could be good, great planners. pero si no está de acuerdo al plan de Dios, no nos va a funcionar. And yet, if your life is not going in accord with God's plan, it shall not work. Ahora, esa tierra de Moriah es Jerusalén, Now, then, the land of Moriah, Jerusalem, y es donde está el epicentro de la adoración, que es el templo. that's where the epicenter of worship is, the temple. Hoy el templo no existe, Again, the temple is not there today, solamente están las murallas, only the walls. y el lugar que Israel necesita es donde está la sinagoga, la mezquita. And that where the mosque is located is the place that Israel needs to be able to build the temple. Y no sé cómo se va a resolver eso. We Ajá. don't know how this shall resolve itself. Porque ese lugar necesita levantarse otra vez el templo Because the temple needs to be built once again. para el tiempo de tribulación. This is for the time of tribulation. Porque se va a levantar el templo. Because the temple shall be built, Israel tiene todo listo, rebuilt. Israel has everything ready to excepto ese pedazo de tierra. except the piece of land, the property. Es lo único que falta. That's the only thing missing. De manera que, pero es un asunto profético. But still, it is a prophetic thing. Ahora, aquí viene lo más importante de todo. So the most important part of all comes to play now. Y es que Jesucristo And the thing is that Christ Jesus fue crucificado en la misma tierra, was indeed crucified upon the same land, en la tierra de Moriah, and the land of Moriah, encima del monte de la calavera. on top of the Mount of Calvary. El sacrificio de nuestro Señor fue en el mismo lugar. Our Lord's sacrifice was in the same place, a small mountain. Yo me pregunto que Abraham hubiera dicho, ¿para qué voy a ir allá? Yo mejor hago esto aquí. I can imagine Abraham asking himself, "Why am I going to go all the way up there? I just rather do this right here, right now." ¿Qué tan importante era que Abraham obedeciera? How important was it that Abraham had to obey upon that as well? Porque si él dice, no, yo lo hago en este monte, Maybe he would have said, "You know what? No, I'm just going to kill him in this ¿para qué mountain. voy a caminar 3 días si aquí estoy más Why cerca? am I going to walk 3 days if this mountain is closer?" Ahí no había cordero, There was no land there. ahí no había provisión. There was no provision there. Ahí le hubiera metido el cuchillo There he would have had to kill his son. y no había habido provisión. And there would have been no provision for him. Porque la provisión Because in provision estaba en el monte Moriah, was in Mount Moriah. ahí donde él tenía que sacrificar. There where he needed to make the sacrifice. Era donde iba a encontrar la provisión. That's where he was going to find his provision. Por eso nosotros tenemos que saber cómo debemos dar nuestras ofrendas. And this is why we need to know how we must Why? give our offerings. When? ¿Por qué? Why? ¿A dónde? Where? Porque eso depende de nuestra provisión. Because our provision shall depend upon that as well. Ahora, cuando Jesús es la provisión del Padre para toda la humanidad. Now that Jesus is the Father's provision for all humanity. Pero para el milagro de la salvación Yet for the miracle of salvation, se necesitaron 2 ofrendas. 2 offerings were needed. Una ofrenda humana A human offering y una ofrenda divina. and a divine offering. La ofrenda divina la puso Dios, The divine offering was placed by God, su Hijo, His Son, en la cruz. upon the cross. Pero para la salvación hacía falta una ofrenda humana. And yet, there needed to be a human sacrifice for salvation. Y fue la que este hombre rico dio la sepultura And it was the one that the rich man gave, sepulchre. para la resurrección. Sepulchre for the resurrection. La ofrenda de ese hombre, That man's offering, que era un hombre rico a rich man, y adinerado, a wealthy man, que tenía posición, who had position, que tuvo la capacidad por su posición who because of his own position had the de ability reclamar el cuerpo de Jesús. of
reclaiming Jesus' body para ponerlo en su tumba. to place it upon the tomb. Porque los que morían crucificados, nadie se atrevía a reclamarlos. Because if you would die crucified, no one could claim you. Se ponían en una fosa en común. They would place them upon a common tomb. Porque si algún familiar venía a reclamar ese cuerpo, Because if a family member would come in to reclaim that body, podían mandarlo a la cárcel y matarlo por ser cómplice del they crucificado. could go to jail or even be put to death because of being an accomplice Porque with, las personas crucified. crucificadas eran los peores. Those who were crucified, they were the worst. No era un castigo que se le podía administrar a un romano. That was not a punishment that could be administered to a Roman. Era solo para los enemigos de Roma. That punishment was only for the enemies of Rome. Entonces, ¿quién reclama el cuerpo? So, Nadie. who could claim the body? No one. Por eso este hombre, su ofrenda ayudó para la resurrección. This is why the rich man's offering helped for the resurrection as Porque well. reclamó el cuerpo y le dijeron, te lo vamos a dar. Because he claimed the body and he was told, we're going to Y give it to you. puso una tumba nueva. And he placed the body upon a new tomb. Esa tumba está dentro de Jerusalén. That tomb is inside of Jerusalem. Porque él era rico. Again, the man was a rich Porque man. toda la gente la enterraba afuera de la ciudad. Most people were buried outside of the city. Solo los reyes, Only the kings, solo los ricos only the rich podían tener una tumba could have dentro de la sepulcher ciudad. inside of the city. Entonces, todo es profético. So all of it is prophetic in La provisión nuestra tiene que ver con el plan de Dios. our provision needs to deal with God's provision. Por eso la God's plan, Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade This is why the tristeza. Bible says that God's blessings are the ones that enrich us and do not add sorrow. Cuando Jesús muere, You know, when Jesus dies, ocurre un fenómeno. a phenom occurs. Bueno, vamos a decirle mejor, milagro. Let's call it a miracle. Y es que en el templo, And the thing is that in the que temple, está a unos bloques de ahí, which is but a few blocks away, se rasga el velo. the veil ruptures. Ese velo tenía una altura de 18 metros o 59 And that veil, pies. that curtain had an altitude of 58 meters, 58 metros. No, 59, 59 feet. So 59 feet. O sea, 18, 18 meters. exacto. Entonces, no sé más o menos qué altura tiene esto, pero esto es más bajito que 18 metros. Tenemos como 30 pies. Hay que como 30 pies. And we have about De arriba, ¿verdad? Entonces, piense la altura. So just think about height. Y ese velo se rasgó desde arriba para abajo, And the veil just basically tore up from top to bottom para mostrar que no lo hizo un hombre, to show that it was not done by men, que Dios rasgó el velo. that God ripped the veil. Porque ahora la presencia de Dios no iba a estar en un templo hecho por hombres. Because from this moment on, the presence of God would not be held at a temple made by men. Ahora se mudaba la presencia de Dios a todo aquel que le abre el corazón. Now the presence of God will move into all of those who would open up their hearts into Him. Nosotros le llamamos iglesia, le llamamos templo, We call it church, temple, capilla, chapel. le tenemos distintos nombres. We have different names for the building. Pero la iglesia no es el edificio. And yet the church is not the La building. iglesia somos nosotros. We are the church. El templo no es el edificio, The temple is not the building. somos nosotros. We are the temple. Cuidamos este lugar porque es donde nosotros venimos a adorar a Dios We safeguard this physical place because this is where we come to God y a and worship God. alimentarnos de su palabra. And this is where we come to get nourished by Lo His word. debemos de cuidar, We must take care of it. debemos de tener respeto We must respect it. y reverencia por lo que hacemos aquí. And also reverence because of what we do in this Pero el place. templo es usted y yo. And yet you and I are the temple. No es que usted se va y Dios se queda aquí esperándolo hasta el otro domingo. When you leave this place, God is not staying in the building waiting for you for next weekend. Usted se va y se va con la presencia de Dios. When you walk out, you're walking out with the presence of God.
De manera que es algo interesante porque es un símbolo, el monte Moriah es un símbolo teológico. So the occurrence is very interesting because the land of Moriah, Mount Moriah, is a Teológico. It's a theological symbol. Primero nos muestra la fe de Abraham. First, it shows us Abraham's faith. Segundo, y la disposición de Abraham de entregarse por completo Abraham's faith and also his willingness to be able to surrender or render himself completely y de obedecer. and of obeying as well. Porque en la provisión hay un elemento muy importante, You know, there is a very important element within provision itself, la obediencia. which is obedience. La fe y la obediencia. Faith and obedience. Entonces, Abraham tuvo fe y obediencia para hacer el sacrificio. And Abraham, he had both faith and obedience to be able to go ahead and work upon this sacrifice. El templo representa ese pacto, And the temple represents that covenant, el antiguo pacto. the old covenant. Pero ahora la crucifixión en el mismo lugar And now the crucifixion of Christ in the same place. une el antiguo pacto con el nuevo. Then what it does is that it puts together the old covenant with the new Y covenant. también sucede por dos cosas. And it occurs for two different reasons. La fe de Cristo como hombre y la obediencia de Cristo como hijo de The Dios. faith of Christ as a man and the obedience of Christ as the Son of God. Si Cristo no tiene fe y no obedece, no hubiera habido sacrificio. If Christ Jesus would not have faith and would not have obeyed, then there would have been a sacrifice. Entonces vemos la importancia de este monte, And hence we see the importance of this mount. porque está el sacrificio de Isaac, Because Isaac sacrifices there. está el altar de David, David's altar is there. está el templo The temple is there. y la crucifixión de Cristo. And the crucifixion of Todo Christ esto Jesus. sucede en el mismo lugar. All of these occurrences happen in the same ¿Y spot. por qué es que llevan siglos peleándose ese pedazo? Why is it that for centuries they have been fighting for the same spot? ¿Cuántas guerras han ocurrido por ese pedazo? How many battles and wars have occurred because of this piece of land? ¿Cómo es que el mundo entero está tan preocupado por ese How pedazo? is it that the entire world is so worried about this piece of land? Porque el cumplimiento profético tiene que ver con ese pedazo. It's because the prophetic come to pass, the accomplishment of it needs to do with this piece of Porque- land, this property. El rapto será para la iglesia, The rapture shall be for the church, pero la segunda venida de Cristo vendrá ahí, a ese pedazo. and yet the second coming of Christ, he shall come there to that same spot. La presencia de Cristo por segunda vez en esta tierra será en esa parte, The en holy Moriah, presence en of, the Jerusalén. holy presence of Christ in earth for the second time shall be in Mount Moriah in Israel. Pastor, pero la Biblia dice que todo ojo le verá. The pastor, the Bible says that all eyes shall see him. Claro, Yes. por medio del internet todo ojo va a ver. Through the internet, everyone's going to see him. Eso es una profecía que la tecnología va a ayudar a cumplir. That's a prophecy that technology shall help us accomplish. Que todo el mundo entero que esté aquí va a poder ver que Cristo regresó. Everyone in the world shall see that Christ came back. En China, en Europa, en Asia, en todo lugar van a ver a Jesús. all over the place, they will see Jesus. Será el acontecimiento más importante y más visto. It will be the most important and the most viewed accounting. Lo único que yo no quiero ver estar aquí para verlo. Yo quiero venir con él para estar con The él. only thing is that I don't want to be here to see him come. I want to come down with him. Porque la iglesia también viene con él. Because indeed the church shall come with him as Que well. nos van a poner en cámara a todos nosotros. And so we should all be in the cameras as well. Ahora, ¿cuál es el significado de ese monte? But what is the meaning, the significance of this mount, the significance of it? Ese monte muestra la visión de Dios. This mount shows God's vision. Porque Moriah significa Dios provee, Because Moriah signifies God provides. pero también significa Dios ve. And yet it also signifies God sees. Dios vio a Abraham God saw Abraham y le proveyó. and provided unto him. ¿Qué vio en Abraham? Su fe. What did he see in Abraham? His faith. ¿Qué vio en Abraham? Su obediencia. And he saw his obedience. ¿Qué pasó? ¿Qué vio Dios en David? What did God see in David? Vio su arrepentimiento, God saw repentance, vio su dolor, saw pain. porque él hubiera dicho, bueno,
qué pesar, se está muriendo toda la gente, pero Dios no me va a matar a mí. Maybe David would have been like, oh, what a Okay. shame, all the people are going to die, but God ain't killing me. Yo soy el rey. I'm the king, so. Y no él dijo que va a matar a la gente. And he said he's going to kill the people, not me, so. Pero David no estaba contento. But David, he wasn't happy with that. David le dolía a su gente It hurt. His people hurt y him. estaba dispuesto a morir por su And he gente. was willing to die for his people. Entonces Dios vio el dolor y el arrepentimiento de David And so God saw the pain and repentance upon David. y su obediencia, And also his obedience. porque compró en la tierra Because he bought the y land levantó un altar. and he arose, he built the Yo altar there. pregunto hoy, ¿cómo está tu altar? So I ask you today, how's your altar? Porque el altar es personal Because our altar is their personal. y cada uno tiene que cuidar su altar. And each must guard their own altar. Ahora nuestro altar no es algo físico. So now our altars are not physical. Ahora nuestro altar es nuestra relación con Now Dios. our altars are our fellowship with God. Como tú y yo estamos con Él. How do you and I deal, relate with God? ¿Qué tan cerca está Dios de ti? How close is God to you? ¿Qué tanta confianza tienes en el Señor? How much trust do you have placed upon God? ¿Cuánto conoces al Señor How much do you know God personalmente? in a personal manner? El Monte Moriah es el lugar de la provisión Land of Moriah is the place of provision y es el lugar del sacrificio. and the place of the sacrifice. Nosotros pensamos que todo es fácil. So we think that everything is easy. La semana pasada hablamos de la gracia. Last week we spoke of grace. La gracia no se compra. Grace cannot be purchased. La gracia no la merecemos. We do not deserve it. Por eso es que nuestra salvación es por gracia. And this is why our salvation is through grace. Porque no hay manera de que una persona compre su salvación. There is no way a person can buy their own salvation, Ni con acciones, nor through actions, ni con dinero. nor Por finances. eso se llama This gracia. is why it's called grace. Pero aquí hablamos ahora de sacrificio. And yet now we speak of sacrifice. Porque la provisión tiene que ver con nuestro sacrificio. And the thing is that provision deals with our sacrifices. No nos gusta la palabra sacrificio. And we don't like the word sacrifice either. Porque queremos todo fácil And this is because we want everything easy y todo cómodo. and comfortable. Pero quiero que entiendan que lo que más trae satisfacción es los logros que hacemos con sacrificio. And yet I want you to please understand that what brings the most satisfaction is any accomplishment that we do with an effort. El diablo nos ha vendido un evangelio sin sacrificio. With sacrifice. And the devil, he has sold a gospel without sacrifice unto us. Porque él sabe el poder que tiene el sacrificio. Because he knows the power that sacrifice has. Los cristianos, no voy a hablar de la gente afuera, pero los cristianos se sacrifican. I'm not going to speak of others. Christians, they sacrifice themselves. Pero a veces no por las cosas de la iglesia, And at times, they don't do it because of the things of the sino por church, las cosas de afuera. but for the secular things. Ya aquí no está nevando It's not snowing any longer como nevaba antes. as it snowed before. Pero a mí cuando nevaba me llamaban, pastor, usted va a ir a la iglesia. And when it snowed, they will call me, hey, Pastor, you up in the church? Y yo le decía, si usted iría al trabajo como está, la iglesia está abierta. And I would be like, if you could go to your job as the weather is, then you Sí, can go porque- to church as the weather is as well. Es muy difícil que nos digan, no venga a trabajar. It's Por la nieve. very difficult that you call your job and they tell you, oh, don't come to work. La mayoría de los trabajos siguen corriendo. Most jobs, most employments continue to work. Recuerdo, esto fue hace años, por eso lo puedo decir, y además la persona no está. This happened years ago, so hence I Pero- can say, plus the person is not here any longer. Un día anunciaron una nevada. And yet this snowstorm was announced one day. Entonces, eso fue el anunciado el sábado para el domingo. It was announced Saturday for Sunday. Pero acuérdense que también fallan los pronósticos. But remember that at times weather forecasts fail. Entonces la persona me escribió en la mañana, pastor, no voy a la iglesia por la nevada.
And the person, text me in the morning, Pastor, I'm not going to go to church because of the snowstorm. Nunca se asomó por la ventana que no había nieve. Never checked out the window, there was no snow. Dejó de venir porque había nieve, pero fue por el pronóstico, ni siquiera abrió la They ventana. didn't come because of the snow, but it was only because of the forecast. He never even looked out the window. Entonces nosotros nos sacrificamos. So we sacrifice Pero, ¿por ourselves. qué usted cree que los matrimonios no duran? Why do you think that matrimonies don't last? Porque no nos gusta el It's sacrificio. because we don't like sacrifice. ¿Por qué usted cree que entran muchos estudiantes a la universidad y el 70% se gradúa? Why do you think that O menos. many students get into the university, but less than 70% graduate? Porque no nos gusta el sacrificio. It's because we don't like sacrifice. Pero el que se sacrifica es el que logra las cosas. Those who sacrifice are those who reach accomplishments. Usted mira quienes triunfan, gente que se ha sacrificado. And then you can look at who triumphs, those who have sacrificed. Entonces, como creemos que todo lo de Dios es por gracia, no, ¿para qué no ha sacrificado? And then there's the thing, since we believe that everything that God brings is through grace, then why do we sacrifice for? Pero nuestro sacrificio tiene poder, And the thing is that our sacrifice has power. porque el sacrificio de Cristo trajo redención. Christ's sacrifice brought redemption. Pero una madre que se sacrifica en oración por sus hijos, eso produce poder. And yet a mother who sacrificed herself in prayer for her son and her daughter, that right there produces power. Todo lo que usted le da a Dios, All that you give unto God, Dios se lo devuelve multiplicado. God returns it back to you multiplied. Pero darlo es un sacrificio. And yet giving it unto God is a Y sacrifice. sobre todo que Dios te pide o nos pide lo que más On amamos. top of that, the thing is that God would ask of you for the best, that which we love most. Pero ¿por qué? Why though? Está tratando con nuestro corazón. It's because He's working with our hearts. Ahora, Moriah, voy terminando, That was coming to an end. es donde se celebró el pacto abrahámico, Moriah is where the Abrahamic covenant was celebrated. el pacto de David, David's covenant, el templo de Salomón. Solomon's temple. Pero no está bien decir el pacto salomónico, It's not well to say, I guess, the Solomonic temple. pero pacto. El pacto Solomonic covenant. Ajá. Pero al mismo tiempo hubo un cierto pacto personal entre Dios y Salomón. And yet, at that same time, there was this personal covenant between God and Solomon, indeed. Y el nuevo pacto en Cristo, And then the new covenant in Christ, el lugar de la provisión. the place of provision. Quiero concluir que la provisión de Dios no depende de nuestras circunstancias. We end up by concluding that the provisions of God do not depend upon our own circumstances. En esta semana yo fui al supermercado el día lunes y no había ni una caja de huevos. Monday, I went into the supermarket. I could not find eggs. Las gallinas tienen gripa, algo así. por The ahí. chickens have the flu, right? Something like that. Y el precio creo que ha subido. And the price of eggs, Espero encontrarlo la próxima semana. hopefully next week I'll find Pero out. Dios ha dicho en este 2025 que es el año de la provisión. And yet, for 2025, the year of provision, God has said, Pero pastores, que las gallinas tienen gripa, no, Pastor, but the chickens have flu. aunque las circunstancias digan todo lo contrario. Even though circumstances are telling us the contrary, Dios dice, este es el año de la provisión. God is saying unto us, this is the year of provision. the year of Recuerde God. que es que Dios quiere glorificarse. Remember that the thing is that God, He wants to glorify Dios Himself. quiere mostrar su poder. God wants to show His might. ¿Y cuándo lo va a mostrar? Bueno, cuando todo lo que las circunstancias muestran lo contrario. When is He going to show it? You know, when the circumstances show the contrary. Porque, ¿por qué no Dios le dio a Abraham y a Sara a Isaac cuando estaban jóvenes para que educaran bien al muchacho? Why didn't God give Isaac unto Abraham and Sarah when they were young so that they can actually properly educate the guy? Esperó hasta que ya masticaban el agua, como dice por ahí. He waited until they were just chewing up on water. Ya estaban ancianitos. They were elder already. Para que se dieran cuenta
que ese Dios puede hacer lo imposible. It's so that they can actually come to acknowledge that God does the impossible. Yo sé, empezamos un gobierno nuevo. We know we began a new reign in Hay government. muchas cosas que a mí me agradan, Many things that please me, pero hay otras que me preocupan, others that worry me. como la inmigración. That's Porque immigration. dentro de nuestra congregación tenemos personas que se sienten amenazados por esto. From within our own congregation, there are people who are feeling threatened by this. Nuestro hermano Ariel comentaba que hay personas que están tal vez perdiendo su trabajo o dejando de ir por temor. Our brother Ariel was already commenting that there are people who are not going on to work and losing their jobs because of this fear. Pero recuerde, el que está en esta situación, recuerde que Dios es grande And yet, for those who find themselves in this situation, just remember that God is great y poderoso. and powerful. Es el tiempo donde nosotros, porque tal vez para unos es esa la amenaza ahora más grave, Perhaps right now, this is the gravest of threats, pero todos nosotros tenemos situaciones but we all have situations, diferentes. different ones. Pero ahí en esas situaciones donde Dios se va a glorificar en tu vida. And yet, in that situation is where God shall glorify Es Himself donde in our tenemos lives. que poner nuestra confianza. That's where we must place our faith, Por eso le our repito, trust. la provisión de Dios This is why I'll say it again, God's provision no depende de nuestras does circunstancias. not depend upon our circumstances. Viene de su fidelidad y de su It gracia. comes from His fidelity and His grace. Porque desde el sacrificio de Abraham hasta la redención de Cristo, Because from Abraham's sacrifice unto Jesus Christ's redemption, vemos como Dios proveyó en los lugares exactos. we see how God provided upon the exact places. Recuerde que Dios no solo provee lo material, Please let's remember that God doesn't only provide on the sino que material, nos da esperanza, yet God gives us hope, dirección guidance, y salvación and eterna. salvation, eternal salvation for them. Hoy recuerde que Dios suplió a su propio Hijo en ese monte, Let's remember today that God supplied His own Son for that mountain. que si fue capaz de entregar a su Hijo por And nosotros, if God was willing to render His Son for us, ¿usted cree que no va a hacer lo otro? don't you think that He should be able to do the rest, the other? Por eso es que tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. This is why we must place our trust upon the Lord. Él no llega tarde, He does not tarry. pero Él va de acuerdo a un propósito. He goes according to a purpose. De manera que en esta mañana le damos gracias al Señor. Hence, this afternoon, we give thanks unto the Lord. No sé qué es lo que Dios te está pidiendo. We do not know what the Lord is asking. Puede ser tu tiempo, It could be a time, puede ser una amistad, a friendship, puede ser tu plan, your plan, puede ser una ofrenda económica. a financial offering. Pero Dios algo nos pide en nuestro And corazón. yet, God is asking something in Tal our vez hearts. una mayor santidad, Perhaps a greater holiness, tal vez nuestro carácter. perhaps a change in our character. Pero Dios siempre nos está pidiendo algo. And yet, God is always asking of something. Muchas veces es lo que más amamos, Many a times, it is that which we love most. porque aún a veces estamos aferrados a nuestro carácter, Because at times, we're just clinging onto our que ni characters, siquiera que no queremos cambiar. which we don't even want to change. Yo nací así y así me You quedo. know what? I was born like this and I'm staying like this. Y Dios tal vez eso es lo que te está pidiendo. And perhaps that's what God is asking of you. Dios nos pide a cada uno según lo que nosotros tenemos, God will ask each of us according to what we have. pero es para hacer de nosotros algo mejor. And yet, that is to make of us something better. Abraham tenía que entregar a su hijo, Abraham had to render his son porque Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. because God had told him all the families of the earth should be blessed by you. Porque de la simiente de Abraham es que viene el Salvador del mundo. Because the Savior of the world comes from the seed of Abraham. Pero para ese gran privilegio, Now, for that great privilege, Dios por eso le pidió a su hijo. is the reason why God asked him for his own son. Aunque sabemos que nunca tuvo que matarlo, Even though we know he never had to kill him, sacrifice him. estuvo dispuesto a hacerlo hasta que Dios mismo lo detuvo. He was willing to do so until the point that God detained him. Pero se dio cuenta Dios y Abraham
que él estaba dispuesto a hacer. And God realized, as well as Abraham, that he was willing to do so. Recuerda, nuestra obediencia Let's remember that our obedience y nuestra fe and our faith van a desatar la provisión de Dios. shall unleash God's provision. En esta tarde te damos gracias This afternoon, again, we give you thanks, Lord, y bendigo cada persona en este lugar. and we bless each person in this place. En el nombre de Jesucristo. In the mighty name of Christ Jesus. Amén. Amen. Quiero pedirle, hermana Carmela, despídanos en oración, por favor. And Sister Carmela is going to dismiss us in prayer. Ariel, ¿puedes parar la cámara? We're gonna be dismissing. Y vamos a